बरोबर काँग्रेस बरोबर मिटींग झाली किती आशिल्ले हे फायनल न्ही सेमी फायनल असं फायनली कित्याक म्हणटा तो आमी काँग्रेसीचे अलायन्स पार्टनर बिफोर 2022चे असेंब्ली आमकां हे नविदात न्ही कितें नवें अशें न्ही आमचें अलायन्स चालूच आहा तो आयला खूब तेंपान कॉफी पिवची म्हणून आयलो डिस्कशन किती जालें डिस्कशन जातलें जातलें पळय कितें तरी हें जिल्ला इलेक्शन आहा पळय हें फक्त तूं मेळ करपाक न्ही आनी जिल्ला करून खरें जिल्ला जे निवडून येतात त्या लोकांक खरी पावर सरकार दिता काय कितें आनी दिना जाल्यार आमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून कितें सजेस्ट करूंक शकता आनी कितें तांकां एक्स्ट्रा पावर दिवंक शकता ताजेर आमचें उलोवप जालां कित्याक जिल्ला म्हणटा तो 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जो राजीव गांधीन हाडिल्लो पावर टू द पिपल पंचायती राज घट करपा खातीर हो अमेंडमेंट हाडलो गोंयांत जिल्ला परिशदेची फंक्शनां खंयचीच फंक्शनां वेल डिफायन्ड ना म्हाका पर्सनली दिसता की RDA डिपार्टमेंट जो गोंयांत आहा हो RDA डिपार्टमेंट तसो पळयलो जाल्यार सगळीं फंक्शनां जिल्लाची करता सो आमी सरकारान येवन RDA डिजॉल्व करतले आनी RDAची फंक्शनां जिल्लाक दितले हें आमी हाजेर विचार केला आनी हें कशें घालप तें आमी आमचे अलायन्स जेन्ना डिक्लेअर जातले तेन्ना आमी तुमकां सांगतले ते सीट शेअरिंग बी ते तुमकां सगळें सांगतले पळय आयक आमी जंय उबे रावंक सोदतात थंय आमी काम चालू दवरता फक्त सीट शेअरिंग जालें आनी इलेक्शन जिखपा खातीर हातपाय दोडावचे पडटा लोकां मदीं वचचें पडटा हें आमी करतात आतां अधिकृत रितीन सीट शेअरिंग जें जावपाक जाय तें करपाक आमी दे आर द सिनियर पार्टनर दे हॅव टू टेक द इनिशिएटीव एंड दे हॅव टू इवेंच्युअली अनाउन्स इट नॉट मी आय एम नॉट द सिनियर पार्टनर आय एम अ ज्युनियर पार्टनर सो ते ताणें ते पार्ट तांचो हांव उलोवंक सोदना कळ्ळें तुका न्ही पूण आमचे काँग्रेसी बरोबर संबंद नवे न्ही आमचे काँग्रेसी बरोबर संबंद पयलींच्यान आसा आमी प्रेशर टॅक्टीक कसलोच वापरना आमी अनाउन्समेंट प्री मेडिटेटेड पयलींच करप वीच इज हेस्टी अशें अनाउन्समेंट आमी करना आमी लिस्टां भायर काडना आमी जेन्ना कितें जातलें तेन्ना एकवटान बरोबर अनाउन्समेंट जावचो हो आमचो तुमची आनी काँग्रेसी भितर अलायन्स जाल्ल्यात जमा आमची आनी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स आसात ना आनी खंय वता सर RGP एबसेंट ऑफिशियली ते RGP तांचे कडेन उलयता पळय RGP खरें सांगतलो जाल्यार RGP हांवें काँग्रेसीच्या एल्टन आनी युरी मेळून मेळ्ळें ताजे मागीर ते सेपरेटली उलोवंक लागले आनी ते आपूण खूब फुडें पावले तेन्ना आमी केन्नाच ताजे बरोबर बसूंक ना आनी एकदां बसून आनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी RGP अशें एकवटान बसून जें जाय आशिल्लें तें एकूयदां आमी बसूंक सो एज अ रिजल्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कॉमन एजेंडा हे सगळें कांय डिस्कशनाचेर पावूंकूच ना सो ते सीट खंयचे कोणें मागलें कितें केलें हें हातून हांव पडूंक सोदना कित्याक हांव थंय नाशिल्लो आनी दॅट वॉज बिटवीन काँग्रेस एंड देम डिस्कशन तांणी उलोवप आनी तांणी तुमकां सांगप हें RGP एक पोस्ट घातला की तुम्ही बॅक डोर एंट्री दितले काय अलायन्स मध्ये कोणाक बॅक डोर एंट्री अलायन्स दितले का फ्रंट डोरांतल्यान आयलें मरे डिफेक्टराक बॅक डोर एंट्री दितले का म्हणून पोस्ट घातली एग्जाम्पल दितो फर्नांडीस सिंपल हांवें सांगिल्लें आहा की आमचो पक्ष हो डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो पक्ष आसचो ना RGP हो आनी कोणाकूय तांचे पर्सनल ओपिनियन आसपाक तांकां हक्क आहा एन्ड आय रिस्पेक्ट दॅट व्यू एन्ड आय ऑल्सो रिस्पेक्ट द व्यू दॅट डिफेक्टराचेर एक व्हडलें करंट आहा की डिफेक्टरांक एक प्लॅटफॉर्म दिवचो न्ही पूण एक तुमी तकलेन धरात की राजकारणांत ह्या पक्षांतल्यान फुटून त्या पक्षान येवप इलेक्शनाच्या टायमार हें जाताच पयर BJPचे जिल्ला इन्चार्ज आशिल्ली ती बायल काँग्रेसीन आयली आनी काँग्रेसीची आज तिकीट डिक्लेअर ते घोवाक जाल्ली जालें ना सो आमी एक तकलेन धरूंक जाय की आमी जेन्ना ऑपोजिशनाक आसा आनी आमी जेन्ना BJPच्या विरोधान झगडटात आमी तकलेन धरूंक जाय की 90% ऑफ द कॅबिनेट ऑफ गोवा इज डिफेक्टर्स ते आमी विसरले काय कितें
सेकंड आमी एकमेकाचेर फार मारून जर लागले जाल्यार आमी हें तकलेन धरनात की श्रीपाद नायकान आपल्या चल्याक घाला, सुभाष शिरोडकरान आपले चलयेक घाल्या, हें फॅमिली राज बी म्हणटा तें BJPक लागना आनी हें आमी तांचेर टार्गेट करप ना आनी मिडियाय विसरली काय कितें. हांव तुमकां याद करतां की आनी कोण मनीसूच मेळना की येदो व्हडलो जगांतलो व्हडलो पक्ष केडर बेस्ड पार्टी हाका एक मंत्र्याची चली सोडून ओ युनियन मिनिस्टराचो चलो सोडून आनी कोण कॅन्डिडेट मेळना. हे प्रश्न विचारा मरे तांकां. ZP आनी जे ZPक तुमी पावरूय दिनात. BJP कितें दिता? BJP दिता ZP हावस म्हणजे कितें घर बांदता आनी घरान भितर पावरता म्हणल्यार कितें पावर नाशिल्लें घर हें कसलें म्हाका. सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिरियस पॉलिटिक्स. हावेवर युनायटेडली वी कम विथ अ प्रॉपर एजेंडा. सर तुमचे जाय ते खूब जाय आसता पूण चड करून कितें जाय तें आमी कशें तरी हाडप हें इट कम्स इन नेगोसिएशन, इट कम्स इन पार्ट ऑफ द. म्हाका दिसता आमी डिसप्रोपोर्शनेट डिमांड खंय करूंक ना. जंय आमचे कॅन्डिडेटाक चान्सूच ना थंय तो सीट मागप ओगीच त्या नंबरा खातीर नगा खातीर मागप अशें हांव करपी मनीस न्ही. हांव ट्राय केल्यार फूल ट्राय करून जिखपाक ट्राय करपी मनीस. सो हें म्हाका दिसता हांव जितलें हें उलयतां तितलें दुसऱ्याकूय हें समजत तें आनी कितें तें डिसिजन तें अनावन्स करता. जॉईंट PC केन्ना आसतली तुमची? सांजची फाल्यां मागीर. विजय, ऑल इज गुड बिटवीन RG and you. I don't know what is bad with it. But these days there is nothing good nor bad. There seems to be nothing.